Ya, kami kembali di Prime Time News. Pemirsa, ada informasi dari Bangladesh, di mana ada seekor binatang yang menjadi daya tarik jelang Idul Adha, di mana kita lihat ini adalah kerbau dengan bulu khas yang berwarna pirang, memiliki kemiripan sekilas dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kerbau yang berada di Rabea Agro Farm berusia 3,5 tahun, memiliki berat mencapai 700 kg. Keberadaan kerbau ini menjadi daya tarik dengan rambut pirang dan panjang serta penampilannya berwarna merah muda pucat. Dan tidak sedikit yang mengaitkan kerbau ini memiliki kemiripan dengan tokoh dunia Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sontak video viral sapi Donald Trump ini memicu para pengunjung dari berbagai penjuru Bangladesh berdatangan untuk sekedar melihat kerbau Donald Trump serta mengabadikannya. Popularitas yang kian meningkat mengubah peternakan tersebut menjadi daya tarik meriah menjelang Idul Adha serta membawa keberkahan. এটা 10 মাস আগে আমি রাজশাহী সিটি হাট থেকে সংগ্রহ করছি এবং তখন থেকে এখন অবধি আমার ফার্মে আছে। আর এটার নামটা দেওয়া হয়েছে আমার ছোট ভাই আদর করে সব করে মজা করে ওর নামটা দিয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্প। ওর নামটা দেওয়ার পিছনে মূল কারণ হচ্ছে ওর চুলগুলা। এটা একটা অ্যালবিনো বিরল প্রজাতির মহিষ। এই মহিষগুলা দেখতে গোলাপি রঙের হয় এবং এটা একটু এক্সেপশনাল ওর চুলের কারণে, এবং এই চুলের কারণে ওর নামটা। Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.